Hello everyone, peace and welcome back to the Ethio Economics School. If you are new here, my name is Asfa Bararsa, and today we are continuing our journey in monetary economics. In today's lesson, we are talking about one of the most important foundations of modern money, the monetary base, also known as high-powered money. But before we begin, let me ask you a simple question. The first question is, who creates the very first money in the economy? Who creates the very first money in the economy? በኢኮኖሚ ውስጥ የመጀመሪያውን ገንዘብ ማን ይፈጥራል? Is it commercial bank? Okay. Is it the government? Or is it the central bank? Who creates the first money in the economy? ማን ነው የሚፈጥረው? The second question is, if Ethiopia printed just 1 billion birr more today, how much money would actually appear in the whole economy? ኢትዮጵያ ዛሬ 1 ቢሊዮን ብር ብቻ ብታተም ምን ያህል ገንዘብ በመላው ኢኮኖሚ ውስጥ ይታያል? 1 ቢሊዮን፣ 3 ቢሊዮን፣ 10 ቢሊዮን? So if Ethiopia printed just 1 billion birr more today, how much money would actually appear in the whole economy? And the third question, also, this is, by the way, this is logical question. Let me ask you, why can a single birr held by the central bank create several birr in the banking system? በማዕከላዊ ባንክ የተያዘ አንድ ነጠላ ብር በባንክ ስርዓት ውስጥ ለምን ብዙ ብር ይፈጥራል? በባንክ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው። በማዕከላዊ ባንክ የተያዘ አንድ ነጠላ ብር የተወሰነ አንድ ብር በባንክ ስርዓት ውስጥ ለምን ብዙ ብር ይፈጥራል? በባንክ ስርዓት ውስጥ እንዴት ነው የሚበዛው? አራተኛ ልጠይቃችሁና ከዛ ልጀምር። The fourth one is also from really life example. When you deposit 1,000 birr in the bank, how does that 1,000 birr suddenly become 3,000 birr in the economy? When you deposit 1,000 birr in the economy, how does that 1,000 birr suddenly become 3,000 birr in the economy? 1,000 ብር በባንክ ውስጥ ስታስገባ ያ 1,000 ብር እንዴት ነው በድንገት በኢኮኖሚ ውስጥ 3,000 ብር ወይም ከዛ በላይ ሊሆን የሚችለው? So the answer to those questions will shape how you understand money, banking, inflation, and the whole financial system. So let's start. 4.2.1 Money base or high-powered money. What does mean MEB or money base or high-powered money? Money base is the money produced by the national bank of country and held by the community and banks. Money base is the money produced by the national bank of a country and held by the community and banks. Money base ማለት በአንድ ሀገር ብሔራዊ ባንክ የሚመረተው ገንዘብ በማህበረሰብ እና በባንኮች የተያዘ ማለት ነው። Money base ማለት በአንድ ሀገር በብሔራዊ ባንክ የሚመረተው ገንዘብ በማህበረሰብ እና በባንኮች የተያዘ ማለት ነው። It is the first liability in the central bank's balance sheet, currency in circulation, and bank's reserve. So what exactly is a monetary base? ከዚህ በፊት ምን ላይ እንዳየነው ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ላይ እንዳየነው ከረንሲ ኢን ሰርኩሌሽን እና ባንክስ ሪዘርቭ ሊያቢሊቲ ሆኖ እንደሚቀመጡ ዋፍሲን አት ላስት ክላስ እና አይተነዋል በዛና so what exactly is the monetary base? Monetary base or high-powered money is the money created directly by the national bank of a country and held by both the public and commercial banks. So, if you look at the balance sheet of any central bank, the very first liability are currency in circulation and bank's reserve. These two items are what we call the monetary base. Okay?
this both currency in circulation and bank's reserve. These two items are what we call the monetary base. እነዚህ ሁለቱን ሴንትራል ባንክ ባላንስ ላይ ላያቢሊቲ ሆነው የሚቀመጡትን ከረንሲ ኢን ሰርኩሌሽን እና ባንክ ሪሰርቭን ምን ብለን እንጠራዋለን? ሞኔታሪ ቤዝ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So in simple form, the monetary base is currency plus MEB equals to currency plus R or currency in circulation plus reserve ማለት ነው። MEB equals to C plus R, where C is currency in circulation and R also bank is reserve. Okay, then to understand the bank reserve, total reserve or R can be divided into two categories. Okay, total reserve or R can be divided into two categories. The first one is record reserve or RR, and the second one is also excess reserve or ER. Record reserve or RR ምንድን ነው? record reserve የሚባለው by the way ባለፈው ክፍለ ጊዜዎች ወይም ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮዎች ላይ እነዚህ ነገሮች ሪሰርቮች ምናምን በተለይ ይሄ ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ስናነሳ በደንብ አንስተናል ብዙ ነገሮች እና ሞር እዛ ያልገባችሁ ነገር ካለ እዚህ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። ካልሆነም በተለይ ያለፈ ቪዲዮዎችን ያላያችሁ ካላችሁ ሲሪየስሊ ነው ያስተማርኩ ያለሁት ከቻፕተር 1 ጀምሬ ፔጅ ቱ ፔጅ ነው ያስተማርኩ ያለሁት ለኤግዚት ኤግዛምም እንደሆነላችሁ አድርግ። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ምናልባት ቻፕተር 1 ላይ የመጀመሪያ ቪዲዮ ያያችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ለኤግዚት ኤግዛም እንዲሆን አድርጌ ነው ያቀረብኩ ያለሁት ሁሌምና ዲፔንድ ሆኖ የአዲስ አበባ ሞዴል ላይ ነው። ከዛ ከኤግዚት ኤግዛም እኔ ራሴ የተጠቀምኳቸው ጠቅሞኛል ብዬ ከብዙ ግቢ ከብዙ ዩኒቨርሲቲ ሞዴሎች አይቼ ቼክ ካደረኩትና ይጠቅማችኋል ይሄንን ካነበባችሁ ፈተናውን ኤግዚት ኤግዛም ታልፋላችሁ ብዬ 100% እርግጠኛ በሆንኩበት ነገሮች ማተሪያል ነው ያቀረብኩ ያለሁትና ሶ ይሄንን የሚሰጠውን በትክክል መከታተል ከቻላችሁ አትደክሙም ብዬ አስባለሁ። ሶ በዚህ ቻፕተር መጨረሻ ማለት በዚህ ሞኔታሪ ኢኮኖሚክስ መጨረሻ ላይ ኮርሱን ሞጁሉን አፕሎድ አደርግላችኋለሁ። ቴሌግራም አዘጋጅና ማተሪያሉን የምታገኙበት መንገድን አመቻቻለሁ እና ስለዚህ ሲሪየስ ሆናችሁ ተከታተሉኝ። ሶ ወደ ሀሳባችን እንመለስና ቶታል ሪሰርቭ ምንድነው? in simple form monetary base ምንድነው ያለን MEB or monetary base equals to C plus R ብለናል። where C ማለት currency in circulation እና R ደግሞ bank's reserve ነውና so total reserve ምንድነው ካለን this total reserve መጀመሪያ ለሁለት ነው የምናካፈለው። ምንና ምን ተብሎ record reserve እና excess reserve ተብሎ total reserve እንደዚህ ለሁለት ይካፈላል። so record reserve ምንድነው ከተባለ ደግሞ RR record reserve that the central bank recurs all banks to hold. okay, record reserve የሚባለው are reserve that central bank recurs all banks to hold. ሁሉም ባንኮች እንዲያስቀምጡ የሚጠየቁት ከሴንትራል ባንክ በኩል የሚጠየቅ ሪሰርቭ ነው ሪኮርድ ሪሰርቭ የሚባለው። እንደውም ባለፈው ምን ያለን ነበር? ለሁሉም ባንኮች ሴንትራል ባንክ ላይ አካውንት አላቸው ያለን ነበር። 10% ምን ያደርጋሉ? ያስቀምጣሉ። ከሚያገኙት anyone ዲፖዚት ከሚያደርገው 10%ን ያደርጋሉ ሴንትራል ባንክ ላይ ያደርጋሉ። ይሄንን ደግሞ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። for example, the central bank may record every depository institution must hold certain fraction or 10% as a reserve called the record reserve ratio. okay, what does mean it?
these are the reserves that the central bank requires all bank to hold. እነዚህ ማዕከላዊ ባንክ ሁሉም ባንኮች እንዲይዙ የሚፈልግባቸው ሪሰርቮች ናቸው። የትኛው ሪከርድ ሪሰርቭ የሚባለው ለሁሉም ባንክ ግዴታ አለባቸው። ከሚገባው ከሚያገኙት ገንዘብ ማለት ዲፖዚት አምጥቶ ሰዎች ዲፖዚት ከሚያደርጉት 10% የት እንዲያስቀምጡ ሴንትራል ባንክ ላይ እንዲያስቀምጡ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። So for example, the National Bank may tell every commercial bank, from every deposit you receive, you must keep 10% as reserve. ብሔራዊ ባንክ ለእያንዳንዱ ንግድ ባንክ እንዲልል ይችላል። ምን ይላል? ከሚያገኙት እያንዳንዱ ተቀማጭ ገንዘብ ወር ዲፖዚት ከሚደረገው ገንዘብ 10% እንደ ሪሰርቭ ማስቀመጥ አለባቸው ይላቸዋል። This 10% is called the required reserve ratio. Okay? ስለዚህ required reserve የሚባለው ይሄንን ነው ማለት ነው። ለሁሉም ባንኮች ይሄ ግዴታ ነው። 10%ን ከሚያገኙት ዲፖዚት ከሚደረገው 10%ን የት ያስቀምጣሉ? እዛ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ለምን እንደሚያስቀምጡ ሪሰርቭ በባለፈው ክፍለ ጊዜ በደንብ ስላወራን ይበቃቸዋል። በዚህ ያልገባችሁ ነገር ሲኖር go back and you can check it. ኦኬ ሁለተኛ ደግሞ ኤክሰስ ሪሰርቭ ምንድን ነው? ኤክሰስ ሪሰርቭ ማለት ቶታል ሪሰርቭ ለሁለት አከፋፈልን አይደለ? ምን ብለንና ምን አርአር ኤንድ ኢአር። አርአር ማለት ሪከርድ ሪሰርቭ ኤንድ ኢአር ደግሞ ኤክሰስ ሪሰርቭ። ሶ ሪከርድ ሪሰርቭ ግዴታ ነው 10%ቱ የት የሚያስቀምጡበት ነው? ከሴንትራል ባንክ አካውንት ላይ የሚያስቀምጡት ነው ብለናል። ሶ ኤክሰስ ሪሰርቭ ምንድን ነው ሲባል these are also additionally reserve the bank or depositor or institution choose to hold. So that means these are additional reserve that banks hold voluntarily. ይህ ባንኮች በፈቃደኝነት የሚይዙት ተጨማሪ ሪሰርቮች ናቸው። It is money they could use for loan or investment but decide to keep for safety. Okay? ይህ ለብድር ወይም ለኢንቨስትመንት ሊጠቀሙበት የሚችሉ ገንዘብ ነው because these are additional reserve. ሌላ ደግሞ ቅድም እንዳነሳ ነው total reserve or R equals to RR or record reserve plus ER or excess reserve ነው እና ይህንን ደግመን ካየን total reserve are simply record reserve plus excess reserve ነው ማለት ነው። So how can central banks increase reserve? እና እንዴት ነው ሴንትራል ባንክ ኢንክሪዝ የሚያደርጉት ይሄንን ሪሰርቭ ከተባለ ሴንትራል ባንክ can provide additional reserve to commercial banks through making loan to banks or purchasing government bonds from them. ምን ማለት ነው? the central bank can provide additional reserve to banks in two main ways. አንደኛ ያው by giving loan to commercial banks, አንደኛ ለንግድ ባንኮች ብድር በመስጠት ነው። ምኑን የሚያደርጉት? አዲሽናል ሪሰርቭን ኢንክሪዝ የሚያደርጉት ማለት ነውና ሌላ ደግሞ ሁለተኛ by purchasing government bond from them, ከነሱ የመንግስት ቦንድን በመግዛት they can provide additionally a reserve. Okay? When the central bank does either of those, the reserve of commercial banks increase. ማዕከላዊ ባንክ ከነዚህ ውስጥ አንዱን ሲያደርግ የንግድ ባንኮች ሪሰርቭ ይጨምራል ማለት ነው። So whether a bank chooses to use its excess reserve to make loan or to purchase security, the effect on deposit expansion is the same. ምን ማለት ነው? Whether a bank uses its excess reserve to make loan or to buy security, the effect is the same. It increases deposit in the banking system ማለት ነው እና አንድ ባንክ ከመጠን or excess reserve ብድር ለመስጠትም ሆነ ሴኩሪቲ ለመግዛት ቢጠቀም ውጤቱ አንድ ነው። በባንክ ስርዓቱ ውስጥ ተቀማጭ ገንዘብ ይጨመራል ማለት ነው። Okay, now that we understand the monetary base or high powered money, let's see how it can multiply into much larger money supply through the banking system. This process is called multiple deposit creation. Okay, 4.3 multiple deposit creation is simple model. What is the assumption of simple model for multiple deposit creation? The idea
when a commercial bank receives deposit, it is required to keep a fraction as record reserve or RR and can lend out the rest. አይዲያ ካየን ምንድነው የሚለውን የሲምፕል ሞዴሉን multiple deposit creation አይዲያውን ካየን ለምሳሌ የንግድ ባንክ ዲፖዚት ገንዘብ ሲቀበል እንዳስፈላጊው ሪከርድ ሪዘርቭ መያዝ ያስፈልጋል እና የቀረውን ደግሞ ማበደር ይችላል አይደለ ቅድም ሪዘርቭ የሚባለው ወደ ሴንትራል ባንክ የሚሰጡት ግዴታቸው ነው ብለናል ባጭሩና ያኛውን እንዳስፈላጊነቱ ሪዘርቭ ላይ ካስቀመጠ በኋላ ቀሪውን ምን ያደርጋል ማበደር ይችላል አይደለ ወደ ውጪ so the money lent out is spent and deposited in other bank ያበደረው ገንዘብ ደግሞ ስፔንድ ያደርጋል ወይም በሌሎች ባንኮች ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው ምን ካደረገ ያበደራል lent out ያደርጋል lent out ያደረገው ብር ደግሞ እዛ ሄዶ ወይ ስፔንድ ይደረጋል የሆነ ነገር ላይ ካልሆነ ደግሞ deposited in other bank አይደለ so the new bank deposit can again be partially lent out አሁንም ለምሳሌ ከዚህ ሄደ ሌላ ባንክ ላይ ተቀመጠ እዛ የተቀመጠው ባንክ ብርም አሁንም እንደገና ከዛ ወጥቶ ምን ይሆናል ሊበደር ይችላል ወደ ሌላ ማለት ነው so this process repeat is creating more money than the original deposit okay formula or money multiplier ስናይ initially deposit ለምሳሌ example እና initially deposit 1000 ብር ነው እንበል ከዛ record reserve ላይ ስንት ያስቀምጣል 10% ነው አይደለ so 10% ማለት 0.1 ማለት ነውና so explain ስናደርግ ይሄንን bank keeps 100 ብር as reserve ከስንት ከ1000 10% 100 ብር as reserve ያስቀምጥና lends 900 ብር ለ900 ብር ምን ያደርጋል lend ያደርጋል ባንኩ 100 ብር በሪሰርቭ ያስቀምጣል 900 ብር አበደረ ከዛስ the 900 ብር is deposited in another bank ከዛ 900 ብር ሰጥ አይደል lend አደረገ አይደል ያ 900 ብርም አሁንም ሄደና ምን ሆነ ሌላ ባንክ ላይ ተቀመጠ እነሱም 10% ሪዘርቭ ያስቀምጣሉ 900 ብር የወሰዱ ባንኮችም ምን አደርጋሉ 10% reserve ያስቀምጣሉ after several rounds total deposit can reach 10000 ብር okay more understanding እንድታደርጉ አንድ ነገር ጨምርላችሁ what is the assumption to drive simple model for multiple deposit creation before we calculate how many multiple in the banking system we need to make a few simplifying assumptions to keep the model clear the assumption kayen banks do not hold any excess reserve ER equals to 0 no delle so this means the total amount of recorded reserve will equal the total reserve in the banking system that means total reserve or TR equals to RR or recorded reserve plus ER or excess reserve no delle total reserve formula so record ምንድነው total reserve equals to RR ነው የሚሆነው ማለት ነው ምን ሲሆን ER equals to 0 ከሆነ ማለት ነው since ER equals to 0 so then total reserve equals to RR or recorded reserve ER 0 ከሆነ ማለት ነውና then recorded reserve ደግሞ ፎርሙላው R equals to RR የሚለው equation 1 ነው RR ደግሞ recorded reserve equals to RD small r d time d this means d ማለት firm's deposit and HHC or household deposit ነው or equation 2 ነው ይሄ እና the total recorded reserve or R equal to the recorded reserve ratio or RD time amount of checkable deposit or D from equation 1 and 2 we have R or record equals to RD time D the term R equals to RD time D tell us how checkable deposit will have to be make the record reserve to equal total reserve then dividing both sides of the preceding equation by RD gives us D equals to 1 over RD
time r. Taking the change in both sides of this equation and using delta to indicate change. Change of d equals to 1 over rd time change of r. And for an example of deposit creation, the single bank, consider how central bank provide reserve to the banking system, assuming 10% reserve requirement and $100 increase in reserve. በዚህ ጎን ባንክ እስከ ኤፍ አለ። ቀጥሎ change in deposit, change in loan, change in reserve. ሶ ባንክ መጀመሪያ 10% ያው ሪሰርቭ ሪኳየርመንት አለ ያለን ስንት ነው? አንድ ወደ 100 ሪሰርቭ ኢንክሪዝ ማድረግ ነው የተሰጠንና ሶ ባንክ ኤ ላይ $100 ዲፖዚት ተደረገ ባንክ ኤ ላይ። ከዛ change in loan ይሄንን ለብድር ሲሰጥ 90% ምን ሆነ ተሰጠ ማለት ነው። ለንድ አደረገ ማለት ነው። 10%ቱ ምን አደረገ? ሪሰርቭ ላይ አስቀመጠ። ምክንያቱም 10% የማስቀመጥ ግዴታ አለበት። ሶ 10ሩ ሪሰርቭ ላይ ተቀመጠ። 100 ነበር ዲፖዚት የሆነው አይደለ? ሶ 10ሩ ሲያስቀምጥ ስንት ነው? 90 ነው አይደለ? ለንድ ማድረግ የሚችለው ሆነ። ከዛ ባንክ ቢ ጋር ሲመጣ የተበደረው ባንክ ቢ ስንት ነው? 90 ነው። ከዚህ ደግሞ እሱም 10% ሪሰርቭ ላይ ማስቀመጥ አለበት አይደለ? ሶ የ90 10% ስንት ነው? 9 ነው አይደለ? ሶ 9ን ሪሰርቭ ላይ ያስቀምጥና 81ን ምን አደረገ? አሁንም አበደረ ማለት ነው። ከዛ ለባንክ ሲ 81 አበደረ። ባንክ ሲ ደግሞ 81ን ተበደረና አሁንም 10% ምን ማድረግ አለበት? ሪሰርቭ ላይ ማስቀመጥ አለበት አይደለ? ሶ 8.1 እዛ አስቀመጠ። 72.9ን አበደረ ማለት ነው። ሶ እንደዛ ያደረገ ኤፍ ላይ ሲመጣ መጨረሻ ላይ ኤፍ ላይ ሲመጣ ምን ሆነ? 59.05 ከዚህ ከኢ ተበደረ ማለት ነው። የተበደረውን ደግሞ እሱም 10%ቱን 5.91ን ምን ያደርጋል? ያበድራል። ምንድነው? ሪሰርቭ ላይ ያስቀምጥና 53.14ቱ ደግሞ ላውን መስጠት ይችላል ማለት ነው። ሶ ቶታሊ ኦል ባንክስ change in deposit 468.5 ይሆናል። change in loan ደግሞ 421.7 ሆነ ማለት ነው። change in reserve ደግሞ ከ10 ተነስቶ 46.85 መጣ ማለት ነው። So in our example with ለምሳሌ 10% required reserve ratio RG, the simple deposit multiplier is 10. በዚህ ፎርሙላ ሰርተን ማግኘት ደግሞ እንችላለን ማለት ነው። change in D equals to 1 over RD time change R 468.5 so equals to 1 over 0.1 46.85 ይሄንን በዚህ ፎርሙላ ለማጣለን ይችላል ማለት ነው። So here is key point to remember. Monetary base is the foundation of money supply. Okay? የገንዘብ አቅርቦት መሰረት ነው። ምን monetary base is the foundation of money supply. High powered money multiply because banks lend out reserves. Okay? ባንኮች ብድር ስለሚሰጡ ነው high powered money multiplies የተባለው because ለምንድን ነው? banks lend out reserve እንዴት እንደ በዛ አይታችኋል ማለት ነው። ሪሰርቭ ከ10 ተነስቶ 46.85 change ይሄ ደግሞ ምንድነው? change in deposit ከ100 ተነስቶ 468.8 so monetary base የሚባለው foundation of money supply
ቤዝ የሚለው ራሱ ፋውንዴሽን አይደለም የሚገልጸው። ሶ ሃይ ፓወርድ ማኒ መልቲፕሊ ደግሞ የሚገልጸው ምንድነው? ለምንድነው ሃይ ፓወርድ ማኒ መልቲፕሊ የነበረው? ቢኮዝ ባንክስ ሌንድ አውት ሪሰርቭ። ሶ መልቲፕል ዲፖዚት ክሬሽን ዲፔንድ ኦን። ስለዚህ መልቲፕል ዲፖዚት ክሬሽን ደግሞ ዲፔንድ የሚሆነው ምን ላይ ነው? ሪከርድ ሪሰርቭ ሬሽዮ እና ቶታል ሪሰርቭ እና እንዲሁም ባንክ ዊሊንግነስ ቱ ሌንድ። ኦኬ ማልቲፕል የሚሆነው እየበዛ መሄደው ነገሩ አንድ ሪከርድ ሪሰርቭ ሬሽዮ ወሳኝነት፣ ሁለተኛ ቶታል ሪሰርቭ ወሳኝነት፣ ሶስተኛ ደግሞ ባንክ ዊሊንግነስ ቱ ሌንድ። ካላበደረ መቼም መብዛት አይችልም አይደል? ሶ በእነዚህ ላይ ዲፔንድ ነው መልቲፕል ዲፖዚት ክሬሽን ሊበዛ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ well, the simple model we just studied is very useful for understanding the concept. It has some important limitations. Let us look at them. Critique of the simple model. አንደኛ, our simple model of multiple deposit creation seems to indicate that the central bank is able to exercise complete control over the level of checkable deposit by setting the required reserve ratio and the level of reserve, but the actual creation of deposit is less mechanical than the simple model indicated. What does mean? Overestimation of central bank control. የማዕከላዊ ባንክ ቁጥጥር ከመጠን በላይ ግምት. The simple model suggests that the central bank can fully control the total deposit by setting. ሲምፕል ሞዴል ማዕከላዊ ባንክ ዲፖዚት ጠቅላላውን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር እንደሚችል ይጠቁማል አይደለ? ነገር ግን the required reserve ratio እና the level of reserve in reality ላይ ካየን the creation of deposit is less mechanical. Banks lending decision and public behavior influence how much money is actually created. Okay? የባንኮች ብድር ውሳኔዎችና የህዝብ ባህሪ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ሲምፕል ሞዴል እንዳለው ሙሉ በሙሉ ባንኩ ምንድነው ሴንትራል ባንኩ ኮንትሮል ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ሶ ይሄ አንደኛ ክሪቲክ ኦር ሲምፕል ሞዴል ሊሚቴሽኑ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ምንድነው ባጭሩ እሱ ምንድነው የሚለው ሴንትራል ባንክ ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ይላል። ሙሉ በሙሉ ግን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ሪያሊቲውን ካየን creation of deposit is less mechanical. Banks lending decision and public behavior influence how much money is actually created ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ሊሚቴሽን banks may hold excess reserve. If banks choose to hold all or some of their excess reserve, the full expansion of deposit predicted by the simple model of multiple deposit creation does not occur. That means our model assumed ER equals to 0. That means no excess reserve ማለት ነው። እና ሪያሊቲውን ካየን ደግሞ banks may choose to hold some or all of their excess reserve አይደለ? ER excess reserve 0 ነው ይለናል አይደለ? simple model. but ሪያሊቲውን ካየን banks may choose to hold some or all of their excess reserve. ባንኮች የተወሰነ ወይም excess reserve ለመያዝ ሊመርጡ ይችላል። so effect the full expansion of deposit predicted by the simple model does not occur. The money multiplier is smaller in the practice. Okay. The third one or the third limitation ደግሞ the third one is public behavior and currency holding. In our simple model of multiple deposit creation, we ignored the effect on deposit creation of changes in the public holding of currency and banks holding of excess reserve. What does mean? We ignored the effect of the public preference or holding cash versus deposit. እኛ ገንዘብና የተቀማጭ ዲፖዚት የሚደረገው ገንዘብ ለመያዝ የህዝቡ ምርጫ የሚያስከትለው ውጤት ችላ ብለናል ማለት ችላ ይላል ማለት ነው። ይሄ ሲምፕል ሞዴል if the public decide to hold more currency, the total deposit creation is reduced. ህዝቡ ተጨማሪ ገንዘብ ለመያዝ ከወሰነ አጠቃላይ የዲፖዚት የሚደረገው ገንዘብ መፈጠር ይቀነሳል ማለት ነውና likewise
if banks increase excess reserve, the multiplier effect is smaller. በተመሳሳይ ሁኔታ ባንኮች excess reserve ከጨመሩ multiplier effect አነስተኛ ነው። So the simple model is theoretically maximum of deposit creation. In reality ደግሞ reality ላይ ካየን ደግሞ money creation is influenced by bank behavior and public preference, not just the central bank policy ማለት ነው። So understanding this limitation helps us interpret really world monetary policy and money supply change more accurately. So guys, today we learned what monetary base high powered money is, how it is calculated, how banks create money through multiple deposit creation, and why smaller reserve can create large money supply in the economy. If you found this lesson helpful, don't forget like, share and subscribe. In the next video we will come with next portion. Have a nice time. Bye bye.